নিরক যতনু সাইমানো কয়েকদিন আগে একটা আনফর্চুনেট এবং খুব দুঃখজনক একটা ঘটনা মুঠাঙ্কা সাব জোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার এবং ডেপুটি প্রিন্সিপাল অফিসার পরীক্ষা নিয়ে একদিন দুই দিন আগে আনসার কি ভাইরাল থামানে বাঙ্গই একটা বিরাট একটা বড় একটা সিচুয়েশন সৃষ্টি মুখা ওর অনেক বড় অনেক রকম প্রশ্ন খাইতমো আবনো যত নিবেশকামो किसा साखे आंनि सुबिदा आंनि बुजिनायनि सुबिदा आं साना नायो आं एक्चुअली तो और चिफ लिगेल एडभाइजारि फाइमिनि परे आम যখন एडिसिओ कारण আগেও কোনো সময় एडिसिओ রিটেন পরীক্ষা ইয়াখো আবনো এই রিক্রুটমেন্ট বোর্ড বাইনে প্রথম রিটেন পরীক্ষা এবং মেরিট বেসিসে নানা এবং সিদ্ধান্ত না যা আগেও যত চাকরির অংখা আগে জাতি বিভিন্ন পোস্ট যে চাকরি না আবার যতনো ওয়াকিং ইন্টারভিউ মানে মুখে মুখে বাইবা বসি নাই খাইও বাইবা বসি খাইলে আমরা কোনো প্রশ্ন খাইনি করে প্রশ্ন রিটেন খানি করে কিন্তু এই রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের দায়িত্ব রক্ষা যে রিটেন পরীক্ষা নানানে বাঙ্গাই যাই হোক আং হয়তো ইচ্ছা করিফানো আং হলো যেহেতু অথরিটি নেমাবা जोंनो 5 जन कमिटी खाई একটা রিক্রুটমেন্ট বোর্ড খাইকা পরীক্ষা নানানে এবং বিভিন্ন পোস্ট एडिसिओ नि और इनके आंनो चेयरमैन खाइका इनके जों टाइम टू टाइम जों रिक्रुटमेंट बोर्ड आसलेखा इनके जखन এই পরীক্ষা নানানি ফ্রকে এই প্রশ্ন খাইনে দেবাঙ্গই প্রশ্ন না তামকে খাইনাय বড় রেডি খাইনাय বড় আলোচনা পরে जों যারা মেম্বার তলাই রক जों নাইখা যে এডিসি নি কোনো একটা রুম বা দুইটা রুম আলাদা খাই শুনো রনানি বাঙ্গই আর যেখানে শুধু জেরক্স মেশিন বাই जों प्रश्न देखायमानो কিন্তু অব নাইমানি পরে जों অনেক নাইখা হয়তো একটা রুম শুনো রমানি মতো একটা ও তঙ্গু অর জায়গা ও বিল্ডিং বা দুইটা রুম অসুবিধা করে কিন্তু जों নাইখা যে অব 20 দিন মতো নাঙাই ও পরীক্ষা নানানি সাব জোনাল ডেভেলপমেন্ট এবং সিনি যে ডেপুটি প্রিন্সিপাল অফিসার যে পোস্ট লাইখা দরখাস্ত লাইখা প্রায় 27,000 মতো লাইখা আবনি প্রশ্ন जों रेडी खाइमिनि परे नुकजाखा जे একটা प्रश्न एमसीक्यू और प्राय 23 पाता 24 पाता प्रश्न नंगो अबनो একটা ছাত্র নিবাং যে 23 पाता खाइ जुदि वो खाइला हांक्लाय अब 27-28,000 खाइने हांक्लाय प्राय जोंनोगो प्राय 15 থেকে 20 दिन जेरक्स खाइने लांनाय खूब काहाम जेरक्स मिजन पानो कन्टिन्यू खाइने हांक्लाय इनके ओ जारा जेरक्स खाइने रक इनके ओ प्रश्न शटिंग खाइने रक इनके अब खाइने और खाइला हांक्लाय कारण एडिसिओ जदि अमाके एकबार ओपेन प्राय ओपेन लांक्लाय जों बोर्डनि बर सिद्धांत नाखा इजिली लिक थानायनि सम्भावना दं और इनके जों खाइका तामुके खाइनाय इनके जों और अथॉरिटी बो सालायका इनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बो सालायका जे ठीक আছে অন্য জায়গা अब देखायमाना नायदि इनके जों सालायमानि पर और दुगमालियाव একটা जेरक्स दखान दं इनखानाखा बबे बिथां सिनियरनि बोर्डनि मेम्बर एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फाइनेंस बर थांगे आको सालायका सालायमानि परे साका तो ठीक আছে जों तो हर दिन तो खाइमाग्ला এবং जों खायै जों तो थुरा नांगौ जाना नांगौ हयतो खायै आको जेरक्स खाइ कासे जागा क्लां थांगै तालाराय क्लां फानो उ और प्रश्न सापा उइन खनाखै और फाइ जे बुयमनो ताला खुलुय बा वो खाइ क्लां थांगिया अब कोनो ग्यारेंटी करे कोनो अनसेफ अब चिंता खाई तामो खाइनाय नाकि बाइरे दे खाइमा साखा और दे खाइमा साखा अम एडिसि अनेके प्रश्न खाइ एडिसिओ कि एडिसिनि स्टाफ रनो कि जों বিশ্বাস खाय दे खाइमानि को गया कारण और जत जों तो बरबले एक दुइजन तीनजन যদি कन्स्टेंटली अब तमा हांखलाय ও ডিউটি তোমার বড়নি মাধ্যমে যে কোনো বড় লিগ দেম থানা অবশ্যই একটা বোর্ডনি মেম্বার নে একটা সন্দেহ তো মানে হেঁকে সালাইফিকা যে ঠিক আছে আর দুগমালিনি হাঙ্গে আগরতলানে বিভিন্ন জায়গাও কাজ বড় বড় কাহাম জেরক্স মেশিন দোকান দং বড় বাই সালাইকে তাম বুসি রেড না নাই আবার সালাই বিভিন্ন দিনে খাইজাকা जों अब बरनि आरो कोटेशन नाका नामानि परे बा तबे जत सावो जे जों हर खाइमिया जों सालो खाइमानो निरक जोंनो जेरो मानि रनाय जों तो प्रत्येक दिन एभाবে যদি 20 दिन हांक्लाय अब अनेक समस्या इनके तारपरे আগরতলাও মানে এডভাইজার সমনি দুইটা জেরক্স মেশিন দङ आनि नगबो एडभाइजार समनि गानबा इनके একটা सराय जे दङ बन सालाय मानि परे बसाका ठीक আছে আর দোকানও কিছু খাইয়া जों जेरक्स मेশিন नि কোনো দোকানও जों खाइनायनि सेबिया उलो सालायके হয় नों কোনো জায়গা খাইমাनाय दे इनके बसाका ठीक আছে सार निरु যদি आर जोंनो कन्ट्राक्ट रखलाय उंला हांक्लाय आं अरनि जेरक्स मेशिन क्लां थांनाय आनि नगद 2 ताला खालि दङ सीसी कैमरा रक दङ और थांगै आं जेरक्स खाइनाय अब पूरा आनि पन्नेर निर्भर खाइमानो हमानि परे जों जनो बनो जत खाइया कोनै अब ब साका आं दरकार नखाय ते कैसा मेशिन कताल पाइना नाय
Nga ang tinirano একটা এস্টিমেটেড বিল রখাই সাকা ang ngasih nirana edisi na manay nirana kisi advance rodi nke edisi ni থেকে authority থেকে or ni sini recruitment cell ni je ছাত্র ni je rang je sing je দরখাস্ত খাই নামানি or ni থেকে bono 1,75,000 advance হজাকা এবং বজো তো মেশিন রত্রাং পরি নগদ দুতালাগো bono install খাইকা sar aro bo bai ke ki norok term and condition rajak datang by chance leak ngai thang kan kini thanio no responsibility abono দেখো এখন কিন্তু তোমার জারাতে কাছে কক সুনাম সুমনি স্যার নং যে সাকা নিনি নগদ তালাঙ্গ ইয়া বাইকে প্রিন্ট খাইবেন নবই বনি নবসি ani নবইয়া কাবু বসুক জরাতে সেবাবো নরক যে বোর্ড কমিটি নরক খাজাক তংনাই নরক যত সালাই গছিলা ওই দেয়া বাকি গছলাই আমক কোনো ওইয়া কারণ আমক जों খুব সিক্রেটলি খাজা বনবো সাজা নং কেউনো সাইমাগলা নিনি তাই কাছে নং জাগো স্যার অবাহাই কেসো সিবিএসই বোর্ড দংনি কুয়েশন পেপার বসলাম জাকমনে খরচন বিসিমন সালাম जागो नाखा अफिसो बरबरम हाजिरा नाव खपं सामन खारे जब अहाय सिस्टेम रक TTAADC सिनि आरो तो आरो प्रेस खुरै अब आं जों चिन्ता खाया बायरे निङो प्रेस रग थांख्लाय तेसा पैसाबो कमनाय बा मुनाय किन्तु बायरेव थांनानै बं जों अ सिजन दनाखा जों जेरक्स न खायसिनाय जारसि MCQ परीक्षा बा जों अरो न खायसिनाय जाय होक जेटा ब सामाबा बनि नग आलादा तंगु बनि अरो केव साइमागला आं दायित्व नाखा ओंखाय जों बनो खायरका ब किन्तु 20 दिन दयरा किन्तु ब मोटामोटी प्रश्न साबक खिबिका जों अरो किन्तु बनि जागाव जों केव थांगिया बनो साजा जोंनि कोनो बोर्डनि मेम्बारफोरनो जों अरो थांगिया कारण जों ते कासे दङ जों बोर्डनि जे मेम्बार जे जों जे पाँचजन दङ प्रश्न যখন खायै तै फैखा आफरो सालायका बरानो साका जे अम जों जत मेम्बार नायलायखाय नुलायखाय हायनो समस्या मानो अम सिक्रेटली अम बनो बननो रगै बबायनो खायरलायनाय बनो दायित्वरै रखा न এই सिट नाम हाके प्रिन्ट खायजा ना जोंखे सिनि गाइडलाइन जों रखा যত সেন্টার ইনচার্জ অবরণ সেন্টার ইনচার্জ যে যেখানে পরীক্ষাংনাই অর जों অলরেডি গাইডলাইন রখা নির যত ছাত্রনা সাইরদি পরীক্ষাং মানে পরের দিন মানে 2 দিন বিসিং মানে পরের দিন বা পরের দিন বিসিং নির যে পরীক্ষার মানে আনসার কি নির TTAADC ni ওয়েবসাইট মানাই হেই বরণ ডিক্লার খাইরা দিয়ে जों গাইডলাইন ইস্যু খাই রখা জেনারেলি পরীক্ষাং মানে সারিয়নো বা পরের দিননো अब आनसार की आपलोड खाइजागो TPC वो खाइजागो कारण आं तो हाइकोर्ट तंफुर मनाका जों हाइकोर्ट बाहायनो आनसार की हाकेनो परेर दिननो आपलोड खाइरो ओमफ्राय सार अरो TTAADC नि वेबसाइट से जदिनो आनसार शीट पाब्लिश खाने हिंगांके अ जागा त गोबां माबो खायना नायया 10 टा हयतो 20 टा खायखो नोंथां अंका अब सालजाबाय सामोन नोंथां के अब लोकरंनि सं नङाबा नि साकसं ना ठीक আছে गोबां मा कैंडिडेट दो गोबां मानो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे फयो अब हाय केस केस पन नुगिया फो के तामनि बागाव जागां के पहिला बंग क्वेश्चन का बनो तामनि बागा आंसर शीट अब के बाहर ना abon to amon unfortunate o answer kino tamoke binar sokha abon ta investigation khai karini nang abon no karini nang sabni tabok to je viral khaine ro borne aro bo sabni ar mankha o je viral khainai bo o answer ki sabni ar mankha bon ar tamke sokha bo jaga bo abo to investigation khai mo man thane lebo अंका थाइसिंग पहिला कैसा सामान्य सार नंग अमित प्रसाद ने जे भाइरल खने बोनो हमके ताबुक से जरा रडा रमजाखा अब तो पुलिस तम खाइके सेमिया तबे जे जेरस खाइनाय बनो ते रमजा खाइ खानाव ने तिनी बर अब कुडो बर प्रोड्यूस खाइनाय अब सयन सानता अनेके अरता কক मुखे हम যদি প্রশ্ন লিক ন হাংख्लाय कारण सिनी ओ जे प्रश्न लिक न हांख्लाय सिनी ADC नि स्टाफ रिक्रुटमेंट बोर्ड और किंतु सिनी और आगरतला रेसिडेंशियल ऑफिस खाइजाखा हाँ सिनी रिक्रुटमेंट बोर्ड सिनी ADC नि और जे काम खाइजार हेड क्लार्क रो अब रो सिलेक्टेड 5-6 जन যারা বইয়া ও প্রশ্ন যেটা প্যাকেট খাইজাক চয়নসানি কাম চয়নসানা जों खाम रे होगु और आसे दाइ रहदी क्लिप खाइ रहगु हेके उ क्लिप खाइ रहगु सिनी ADC नि स्टाफ रो नारो क्लिप खाइजा फायु बनो बरत साजो गुजुगुय बबो स्कुल बसु पेकेट हनाय बनो म खाइ ओ खाइजा आगरतलानो खाइजा तंगु सिक्रेटली खाइजा तंगु अब जेटा खाइमानि जोंखे जाते सिक्रेसी मेनटेन खाइनि मानसि अब तो रमदि हयतो ताबो बुलुम थांगिसे हयतो हाइनिया गन खामु अब तो जों आं तो साइमेया हायके तो आं तो 7 तारिख फयो अब आनसार किनो प्रिन्ट खायागय आं हयतो 9 तारिख फागन अब 9 तारिख रविबार आर 8 तारिख रविबार हिसि आं खाइ पाइ जालांगो अम खाइ पेकेट दाइ न क्लाम थांखे अम आगब थांमानि ब्ले कार आं तो उ परीक्षानि दिन आं रय मारनाय और नै अपलोड खाइ दि आं तो
10 tarik package khana inga 10 tarik ready ke lagolo amo nirok samano amno tamu answer kina ba nangoro ADC o khaibeli bangke answer ki to khaile ang to nije xerox khemia keno mar nai inke oro nukjak nai একটু secrecy maintain খাইনে বাঙাই খাইতানি ওসি আইং answer ki kang besek nang এক পাতা এক পাতা এক থেকে 100 জোড়া স্যার তাও তো গোबां অভিযোগ হইতো নন মাং বডি কাছে চেয়ারম্যান আমি অভিযোগ যে খাইনে বলা আমন তাই না তাম কক সানে কাছে নাই তাও কারণ আমার তাও সানানি বা বড় অনেকে অনেক রকম প্রশ্ন দङ হ্যাঁ আবার তো নিরক যারা যারা তিসানাই নিরক যে ওয়াসংমানি খাইখানা হয়তো নিরক খাখানা অমো বা বড় হামিয়া অমো রাংসাখা অমো ফালকা আবার তো প্রশ্নইয়া আবার আং তামকে ফালাইমা ফালা হাঙ্গে তো যে ফাল জানাই বা মানাই রাবর তো তা কমপ্লেন খাইমান আং হাকে রখা আবো খাইকা মনার মানখা মনাকে রাং রখা আবার তো প্রশ্ন করিবলে এমো আং তো সারা জীবন এত বছর চাকরি খাই ফেকিয়া আং কুড়ো তংপ্রু ইন্ডিবো নাকা হাইকোর্ট তংপ্রু ইন্ডিবো নাকা এনে প্রশ্ন করি আমার তো মানে মানে অনেকে বড় হয়তো খাগাই সাকনা তো আং সানানি নামে নিংক্লায় ভবিষ্যতেও পরীক্ষা নাই যে পরীক্ষা তাক নতুন আং তো তাবক আং আপ্রভু রজাক ফরসে আং মুসুংইয়া আং সাজা মো আছে কঠিন কাজ অবর অনেক ঝামেলা কারণ হাই নাঙি মা তোমনাই আং হরপঙ্গ অনেক দিন হর থুমাইয়া প্রশ্ন জেরক্স খাই তোমরা হাইনো মানে হাইনো খুব নজর নারং মা তঙ্গো তাবক যে ফাইনে র এই যে তাক নতুন প্রশ্ন খাইনাই নতুন প্রশ্ন যদি হাইনো প্রিন্ট খাই পরীক্ষা মাং তাক নতুন বুট র আও বুঝি নাই বুঝে অমক কত দানে কত চাল অমো অর এডিসি নি বড় অবিশ্বাস নি কগিয়া এডিসি ও খাইলে হাঙ্কালে অর যত ইন্টারেস্ট পার্টি অর আং সাইমানো এডিসি নি অনেক অফিসার নি বসালার অনেক স্টাফ নি বসালার অর আত্মীয় স্বজন পরীক্ষা মাংনো পরীক্ষার্থী মাং আং খানাও কাজে অর জায়গাও হাইনো হর জেরক্স খাই একবারে কুসুকে দাম খে ক্লাংথাং তালারে ক্লাংখে ও তালানক যে সবাই হাইনো ক্লাংথাং ইয়াংনাই अब जेकुनु चेयरमैन नाके साइमानाय आं तो चेयरमैन आं खाखा अमा हाके जेकुनु समय अब खगजाक थांमानो गुरुत्वपूर्ण मानिसि खगजाक थांला हांख्लाय प्रश्न अरने काइसा क्लां थांलाङै तो साइमाग्लाक जेरक्स खाइ और दाम खाइमानि न जदि क्लाङै खग थांला हांख्लाय अब किरिमानि कक्सि अमो सिक्रेशन बाहाके मेंटेन खाइनाय साबो बाहाके खाइ अनेक समय अनेक बाय मा खाइ हानि मांसे खाइजागो अमो अफिस ताम खाइया और ताम दुगानो कुनु समय खाइया अमो दुगानो जों खाइया ও দোকানি বড় ভাই কন্ট্রাক্ট খা বনি নগ ব সামাবাইসি আনি আলাদা আবো তমুহি সিক্রেট আনি রুম দুইটা আবো তমু সিসি ক্যামেরা সহ হইছে সুমার বনার স্যার আনি পাই থাকো কাইসা লোকরং নি তুই কাইসা কোয়েশ্চন ও যে সাবজেক্ট ইউনি एग्जाम अंगनानि आबुनि सिगां जे अफिशियली सेंटर पाब्लिशिं एसिनि आमोके बाहायके भाइराल खाताय अमोबदा थांनाय जे खुम्पै स्कुलनि जत किसु पुलियानि सिमिनो भाइराल दंमोन पाब्लिकलि आबा